Mari sekarang kita membuka satu bagian dari Injil Yohanes, dari Yohanes pasal yang ke-14. So let us now open our Bibles from the book of John, chapter 14. John chapter 14, verse 8 to 14. Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. I'll read this passage for you and you can follow this passage in your own Bible. John 14, verse 8 to 14. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, Have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I said to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Let us bow down our head. Mari kita sama-sama tunduk kepala and we pray. Father, we come to your presence, Lord, and we ask you one more time to give us fresh grace and fresh mercy this morning so we can see the depths and we can enjoy the beauty of your words. Thank you, Father. Please open our hearts and please open also our mind that we, with the whole being, can truly grasp your word, Lord. And we long to see that our hearts will be made like a good soil that would receive every seed of truth joyfully. And we long to see that seed will one day grow and bear fruit, that you may be glorified in and through our life. Thank you, Father. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari Yohanes pasal yang ke-14. So we'll continue our exposition of John chapter 14. Minggu yang lalu kita sama-sama melihat bagaimana Philip, salah satu rasul dari Tuhan Yesus itu, minggu lalu kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus itu bicara kepada para murid. Last week we actually talked about how Jesus spoke to his fellow disciples. Kalau engkau mengenal aku, engkau juga akan mengenal Bapakku. If you know me, then you also know the Father. Dan bahkan engkau sudah melihat Bapa. And so you have likewise already seen the Father. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-7 itu memulai another percakapan yang panjang dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. So then from verse 7, then all the way from verse 8 to 14, there's kind of a long kind of passage that Jesus proclaims. Nah, kita akan sama-sama melihat, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-8 sampai 14 di dalam 3 bagian. So now we'll actually look at verses 8 to 14 in 3 separate parts. Hal yang pertama kita akan melihat tentang our longing, kerinduan kita, yaitu untuk melihat Allah. So the first part looks at our longing to see God. Lalu bagian yang kedua adalah jawaban dari kerinduan itu, the answer to that longing, yaitu melihat Yesus Kristus. And the second part then becomes the answer of our seeking of that longing, which is to see Jesus. Lalu nanti, hopefully, kalau waktu memungkinkan, kita akan melihat bagian yang ketiga, yaitu the promise, ya, janji bagi orang yang melihat Kristus, yaitu kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. And then in the third part, we will then have a look at ultimately what we will have is the promise after we have done the work of the Father. Mari kita sama-sama melihat sekarang ayat yang ke-8 sekali lagi, ini yang dikatakan oleh Philip setelah mendengar jawaban Tuhan Yesus. And so we'll look at verse 8, which is said by Philip after he heard the answer of Jesus. Philip said to Jesus, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Itu yang dikatakan oleh Philip. Melihat Bapa itu akan cukup buat kami semua. And that is what Philip said. He said, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Siapakah Philip? So who is Philip? Philip itu bukan murid yang baru
mengikuti Tuhan Yesus di dalam tahap-tahap akhir ya, seperti some of the crowds. So Philip is not someone who simply followed Jesus towards the end like the majority of the crowds. Tapi Philip itu adalah orang pertama yang dipanggil Yesus Kristus sendiri untuk menjadi rasulnya kalau sudah membaca di dalam Yohanes pasal pertama. So if you look at actually John verse 1, Philip is actually one of the original people whom Jesus called to be one of his followers. Dan bahkan Philip itu adalah orang yang quite well versed ya di dalam perjanjian lama. And actually Philip was someone who was quite well versed in the Old Testament. Dan dia bukan orang yang mengikuti Tuhan Yesus secara sembarangan. And he was not someone who followed Jesus just casually. Karena kita tahu dari mana? And how do we know this? Kita tahu dari apa yang dikatakan oleh Philip kepada Nathanael pada waktu dia mengajak Nathanael untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. And we know this from what Philip said to Nathanael when he invited Nathanael to also follow Jesus. Ini yang dikatakan oleh Philip. And this is what Philip said. Kita sudah menemukan dia yang ditulis oleh Musa di dalam Torah dan juga di dalam kitab para nabi, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret itu. But he said, we have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Philip pada waktu mengikuti Tuhan Yesus, dia sudah tahu bahwa ini merupakan penggenapan dari apa yang dituliskan di dalam Moses Torah dan juga di dalam the book of the prophets. And so when Philip chose to follow Jesus, he actually already knew that Jesus was the fulfillment of what was written in Moses' books and also the books of the old prophets. Dan buat Philip, dia pasti tahu bahwa ada ini, ada kayak pengalaman-pengalaman di dalam perjanjian lama di mana orang itu kayak seperti diizinkan untuk melihat Allah. And Philip understood from the experiences of the people in the Old Testament that some people had been invited to see God. Kita bisa lihat beberapa hal misalnya di dalam perjanjian lama. We can see a few instances of this in the Old Testament. Beberapa, mungkin saya sebutin maybe just two or three ya. Tentu saja yang paling terkenal itu adalah salah satu yang paling penting misalnya ketika Yakub itu bergumul dengan malaikat Tuhan di pinggir sungai Yabok. So I'll say just maybe two or three, but obviously one of the most famous ones is when Jacob met with God at the riverbed. Pada waktu Yakub bergumul dengan malaikat Allah itu di sungai Yabok, lalu akhirnya malaikat Allah itu memukul pangkal paha Yakub sampai dia tidak lagi bisa berjalan. And so when Jacob wrestled with the angel of God next to the river, and then the angel of the Lord broke his hip, maka Yakub mengatakan dia sadar bahwa dia sedang melihat Allah sendiri. and Jacob said that he realized that he had seen God himself. Lalu setelah itu dia minta supaya orang itu memberkati dia. And then he asked that this angel would bless him. Yakub mengatakan ini adalah Allah sendiri yang dengannya dia bergumul, like physically bergumul. And Jacob said that he had physically wrestled with God himself. And surely waktu Musa berjumpa dengan Allah in the burning bush. And then when Moses met with God in the burning bush, Atau bahkan ketika Musa itu dikatakan dia berhadapan muka dengan Allah di dalam tent of meeting. and when it said that Moses met face to face with God in the tent of meeting, Ada pengalaman-pengalaman di mana orang itu berjumpa dengan Allah. these were experiences at which people met with God. Another thing yang kita sering kali juga baca itu adalah pengalaman Yesaya di dalam bait Allah. Waktu dia masuk, dia melihat Allah itu duduk di atas tahta. Terus dia lihat serafim menyanyi holy, holy, holy. And another experience is when we see Isaiah entering the Holy of Holies and he comes to face with God, and it talks about how he sees the seraphim singing holy, holy, holy. Ada kayak semacam pengalaman-pengalaman orang itu berjumpa dengan kemuliaan Allah. There are experiences of people who have met face to face with the glory of God. Dan itu mungkin yang diminta oleh Philip. Dia minta supaya dia melihat sang Bapa. And it seems that is what is asked of Philip, that he experiences that from God. Untuk dia bisa merasa cukup di dalam hidup. Untuk merasa konten dalam hidup. Just seeing God. That he can be fulfilled in his life or content in his life just to see God. Tapi menariknya saudara, di dalam perjanjian lama itu juga ada kalimat Tuhan, kalimat dari Allah yang dia katakan kepada Musa bahwa siapa yang melihat mukaku dia akan mati. But then there is a line in the Old Testament where God says to Moses, whoever sees my face will die. Waktu Musa ada di dalam padang gurun dan dia minta just show me thy glory because this ministry is just too heavy and too hard. Gitu. Just show me thy glory. Untuk jadi penghiburan di dalam pelayanannya. And it's like when Moses is in the desert and he asks God to show me thy glory, for this is too heavy a burden.
Lalu Allah mengatakan, gak ada satu orang pun yang bisa melihat mukaku, karena orang yang melihat mukaku itu akan just binasa. And God says, no one has ever seen my face, because if anyone was to see my face, then they would be destroyed. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam perjanjian lama, orang itu kayak semacam melihat Allah, tapi pasti bukan di dalam the fullness of the being of God. For we see in the Old Testament, people had seen God, but it could not have been in the fullness of God. Itu pasti merupakan satu pengalaman melihat Allah yang di perantara itu, yang mediated. And that experiences of seeing God would obviously have to have been mediated by something. Nah, menariknya saudara, kalau saudara melihat di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-18, maka Yohanes itu memberikan penjelasan sebetulnya apa sih yang dialami dan dilihat oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. And if you actually look at John 1 verse 18, John writes, what is it exactly that those people in the Old Testament experienced when they saw God? Yohanes 1:18 mengatakan tidak ada orang, no one has ever seen God. And actually in John 1 verse 18, he says, no one has ever seen God. Kecuali siapa? Kecuali sang anak yang ada di pangkuan Bapa. And except the Son who is at the right hand of the Father. Dan kepada siapa anak itu berkenan untuk menyatakan Bapa. And to whom the Son is willing to reveal the Father. Berarti apa, Bro? Berarti kalau di dalam perspektif Yohanes 1:18, maka sebetulnya yang dilihat oleh orang-orang saleh, all the saints dalam Old Testament, itu siapa? Itu adalah Yesus Kristus sendiri, sang anak. And so we understand that all of those experiences of all the saints of the Old Testament who saw God, who did they see? They saw Christ. That's the second C. Masih ingat second C? Creation, Christophany. Kalau sorry ke VBS. And if we're going back to VBS, that's the second C, which is Christophany. Adalah Yesus Kristus sebelum dia menjadi manusia yang dia menampakkan diri di dalam perjanjian lama dan dilihat oleh all those Old Testament saints, oleh orang-orang saleh perjanjian lama. And that is Jesus, because before he became in his human form, that is how he revealed himself in the Old Testament to those saints. So, salah satu adegan yang paling menarik di dalam Exodus, kitab Keluaran, itu adalah ketika 10 tulah, the 10 plagues. And something that's really interesting, the book of the Exodus is the 10 plagues. Kalau sudah pernah nonton movie-nya itu The Prince of Egypt, maka adegan 10 plagues itu salah satu adegan yang anak-anak saya itu paling suka. And if any of you have seen the movie The Prince of Egypt, it's a movie that my children extremely enjoy. Let my people go. Thus saith the Lord, and thus saith the Lord. That's a song gitu. Ya. Kita menemukan bahwa di dalam 10 tulah itu Allah sendiri yang dia bekerja untuk menghukum Israel, dan bahkan di dalam tulah 10 maka Allah itu mengatakan, aku akan berjalan di tanah Mesir, lalu akan mengambil satu persatu nyawa anak sulung. We see that in the 10 plagues, like God himself was punishing the Egyptians. And even in the last plague, it says God himself will walk through the land of Egypt and kill the firstborn son. Tapi saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh perjanjian baru tentang 10 tulah. But now we see, what does it say in the New Testament about the 10 plagues? Mari kita sama-sama melihat sekarang kitab Yudas ayat yang kelima. So now we look at Jude 5. Jude 5. Ini dikatakan oleh Jude 5 tentang pengalaman 10 tulah di Mesir itu. And this is what is said by Jude 5 about the 10 plagues. Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus who saved a people out of the land of Egypt, it is Jesus. Itu yang mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir dengan 10 tulah dan membebaskan mereka melewati Red Sea. Itu adalah siapa? Itulah Yesus Kristus sendiri. And it was the person that led the Israelites out of Egypt, that led them across the Red Sea, that was Jesus. Philip, sekali lagi, ini merupakan satu permintaan yang sangat penting untuk melihat Allah sebagaimana nenek moyangnya itu juga pernah lihat. And so this experience for Philip to see God was something that's so important, and it was something very important for his ancestors. Tapi Philip itu tidak tahu bahwa sebetulnya yang dilihat oleh nenek moyangnya itu adalah pribadi yang sedang bicara dengan dia di dalam upper room. But what Philip didn't realize, what the person who was experienced by his ancestors was the same one who was with him in the upper room. Nah, di dalam teknik, di dalam bahasa teologis itu namanya Christophany.
So in theological terms, this is referred to as Christophany. Christophany itu apa sih? Christophany itu merupakan satu temporary appearance of Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Itu Christophany. So what is Christophany? So Christophany is the temporary experience of Christ in the Old Testament. Jadi Tuhan Yesus itu menampakkan diri sewaktu-waktu di dalam perjanjian lama. Sementara saja di dalam physical body. Setelah itu dia tinggalkan dead body. So Jesus would reveal himself temporarily on earth, and then he would then go away. Itu yang diminta oleh Philip tanpa dia sadari. Dia minta melihat Allah sebagai nenek moyangnya, dan sekarang orang yang dia minta untuk menyatakan diri adalah orang yang bicara dengan dia. And that is actually what Philip was asking, was to see God as his ancestors saw God, but not realizing that it was actually Jesus. Nah, kita untuk poin pertama ini, the longing ya, to see God. Kita nggak akan bicara tentang Yesus Kristus, nanti kita masuk ke dalam poin yang kedua saja. Tapi in this first point, and we're not talking necessarily about Jesus, because we'll talk about that in the second point. Tapi saya mengajak kita untuk memikirkan kalimat Philip itu untuk menjadi satu refleksi dalam hidup kita. But I want us to think of Philip's question as a reflection for our own lives. Just show me the Father and it will be enough for us. Cukup buat aku dalam hidup ini. Pokoknya bisa lihat Allah. Cukup. Just to see God would be enough for this life. Kenapa ya saudara cukup? Kenapa melihat Allah itu mencukupkan, mengenyangkan jiwa? Why is it that seeing the Father is enough, would fulfill our souls? Karena saudara, kalau saudara melihat pengalaman hidup saudara, maka saudara akan menemukan bahwa hidup kita itu baru bisa dipuaskan dan dipenuhi pada waktu itu kita mengalami yang namanya experience of the transcendence. Because our life experiences will only be fulfilled when we experience what we call the transcendence. Ada kebutuhan dalam hidup, dalam jiwa kita untuk mengalami satu hal yang jauh lebih besar daripada kita, that transcendence. And there is that desire in our life to experience something greater than life, which is that transcendence. Dengan kata lain, saudara, sebetulnya di dalam jiwa kita itu ada kayak macam satu kebutuhan untuk kita tuh merasa kecil and insignificant di hadapan satu hal yang melampaui keberadaan kita. And there's actually a part of us who is a need for us to almost feel small and insignificant in the presence of something which deserves our awe. Satu kali ada satu teman saya yang waktu tahu bahwa saya akan ke Auckland, dia mengatakan saya harus pergi itu ke South Island. And so it was one of my friends who found out that I was actually moving to Auckland who said to me, you must visit South Island. Lalu dia cerita tentang Mount Cook, terus all this view yang ada di South Island. And he spoke about Mount Cook and all of those views that you see in South Island. Lalu dia mengatakan satu kalimat yang menarik tentang South Island itu. And he said a very interesting statement about the South Island. Kamu kalau ke South Island, kamu tidak cukup untuk capture the whole beauty itu dengan kamera saja. And he said, if you go to the South Island, you are unable to capture the entire beauty of it with just a camera. Kamu pokoknya harus berada di sana terus just absorb the whole beauty with your whole being. Itu very very poetic. So you have to be there and absorb the whole thing, the whole beauty with your whole being. It was almost very poetic. Waktu kamu berdiri di depan Mount Cook yang besar seperti itu, begitu indah, terus kamu merasa dirimu kecil, itu merupakan satu momen yang tidak terlupakan. So beautiful, so majestic, terus kamu just very very tiny and small. And it's like when you stand in front of Mount Cook, which is so large and so majestic, and you are so small and almost insignificant, that is like an unforgettable moment. Dan itu apa? Itu mengenyangkan jiwa. And that almost kind of has it's fulfilling in your soul. Dan pada waktu itu terjadi, itu kayak semacam waktu itu berhenti. Just stay still. Terus kita just ada dalam kayak, maybe kayak kondisi kayak, I don't know, like trance gitu ya, like just in awe and wonder. And he says almost at that time, it's as if time stands still and you're like in a moment of awe and wonder. Pengalaman-pengalaman ketika kita menikmati kayak semacam transcendence. Pada waktu kita sebaliknya, di dalam saat yang sama kita merasa sangat-sangat kecil. And we experiencing a moment of transcendence, but in the same moment we also feel extremely small. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang membuat kita itu merasa kita tuh paling hidup, kan? Is it not in those moments that makes us feel the most alive?
Itu adalah pengalaman-pengalaman momen-momen transcendence di mana kita merasa bahwa kita ingin memuji dan just praise whatever di depan mata kita. It's these moments of transcendence where we just want to praise that whatever it is that is in front of us. Ya, dan pengalaman transcendence yang paling puncak itu apa sih? Yang paling mengenyangkan itu apa? Well, di dalam bahasa Philip, melihat Allah. So what is the peak of transcendence? And in the words of Philip, that is to see the Lord. Mengatakan kepada Tuhan seperti Musa, just be thou my vision. Aku ingin melihatmu. And as Moses said to God, be thou my vision, I wish to see you. Apalagi kalau pada waktu kita menyadari bahwa diri kita itu adalah the image of God. Diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Especially when we admit to ourselves that we were made in the image of God. Kita ini image of God. Sehingga sebagai image of God, hal yang paling memuaskan kita adalah pada waktu kita melihat the real thing yang kita itu adalah image-nya. Itu just the most transcendent experience kita mungkin dapatkan, bukan? So when we actually realize that we were truly made in the image of God, is that not actually truly one of the most transcendent experiences that we may have? Jadi apa yang dikatakan oleh Philip sekali lagi itu merupakan kayak kerinduan kita, kayak that spiritual life, melihat Allah. That's just ada di dalam batin kita. And so what is said by Philip, that is a desire in each and every one of our spiritual lives. Dari situ, saudara, kita bisa melihat ironinya yang kita justru kerjakan di dalam hidup ini. And from then we will actually see the irony of that which we actually do in our own lives. Ironinya adalah pada waktu kita itu berusaha untuk menjadikan diri kita ada di dalam center stage. Pada waktu kita berusaha untuk menjadikan diri kita adalah pusat dari segala sesuatu dan berusaha untuk mengexalt diri kita, membesarkan diri kita, maka apa? Maka justru pada saat itu semua itu menjadi kecil, menjadi just insignificant dibandingkan dengan siapa kita. And the irony of that is in our lives when we try to take center stage or make things about ourselves or have us as the focus, everything else will become very small. Dan pada waktu kita menempatkan diri kita itu yang paling besar gitu, itu justru kita kehilangan that moment of transcendence lagi. And it is when we make ourselves the largest things in our lives that we lose that moment of transcendence. Dan bukankah itu yang menjadi problem ya di dalam secularism? And is that not what becomes the problem in secularism? There is no God yang whatever happens, ya, apapun yang terjadi dalam dunia ini cuma just ya proses-proses natural yang acak yang hanya diatur oleh kebetulan dan seterusnya. So there is no God and we just live in an order of naturalism and whatever happens is random processes that happens without God. Maka tidak heran itu kita menjadi orang yang satu masyarakat yang semakin lama semakin lonely and depressive. And it is no wonder that each and every one of us are becoming people that are more depressed and lonely. Karena pada waktu kita tuh sudah pikir, ya pokoknya hidup ini, seperti yang minggu lalu ya, hidup itu cuma di level bios itu, just cuma ya yang kelihatan ini saja. Nggak ada lagi yang namanya keinginan untuk menikmati transcendensi dan ya nggak akan ada hal yang bisa mengenyangkan diri kita. Kan? Because if we are living just in the bios, as we talked about, which is just this material world, then we actually lose that ability or that desire to live and experience that transcendence. Maka tidak heran ya Tuhan Yesus itu pernah mengatakan siapa yang ingin masuk kerajaan Allah dia mesti menjadi anak kecil. And that's why Jesus said that whoever wishes to enter the kingdom of God must become a child. Karena menjadi anak kecil itu berarti menempatkan diri kita untuk menikmati transcendence. Because to be a child is to put yourself in a position where you can enjoy the transcendence. Dengan willing fully menyadari bahwa diri kita itu insignificant dibandingkan that om, tante, especially di hadapan Tuhan. Kan? Because you willfully admit that you are small and insignificant compared to that auntie or uncle, but let alone in the face of God. Maka adalah a tragedy, saudara. Pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita tuh sendiri semakin lama semakin bosan dengan Tuhan. And it's a tragedy that the more we become Christians, we just become bored by God. Kita menjadi semakin bosan mendengar kita semakin bosan dengan hal-hal rohani. And we become more bored with holy things. Kita menjadi semakin bosan dengan berita Injil Yesus Kristus lagi. We become bored with we must preach the gospel of Christ again. Tapi tanpa itu semua, tanpa that transcendence itu, maka nggak ada jalan lain untuk jiwa kita yang menginginkan fulfillment.
But without that transcendence, there is actually no part of us that really desires that fulfillment. Kecuali apa? Ya kecuali saudara masuk ke dalam ini ya, ke dalam satu just immerse yourself in entertainment dan semua screen time dan semua just all those worldly pleasure yang saudara pikir bisa mengenyangkan. Unless you just immerse yourself in entertainment, all those worldly pleasures that you think will fulfill you. Saya lupa saya pernah baca kalimat ini dari mana. I forget where I once read this statement. Tapi maybe dari John Piper mungkin dari John Piper. It's maybe from John Piper. Atau some other spiritual books. Dia mengatakan kalimat seperti ini, saudara. Ya, semoga ngomong gini ini nanti nggak kena gugat sinode gitu. Tapi kira-kira ngomong seperti ini. Ya, ngomong seperti ini. Orang yang ketuk pintu rumah pelacur. Says the person who knocks on the whore's house. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu sedang mencari Allah. He does not realize that he is actually looking for God. Dia pikir ini yang paling bisa memenuhi jiwanya. Bukan. Dia nggak tahu waktu dia ketuk pintu pelacur itu dia sedang cari. He thinks that when he knocks on the door of this brothel's house that he is searching for fulfillment, but he's actually searching for God. Philip itu mengatakan, ini Philip yang dia udah well versed in the Old Testament, just show us the Father, maka itu akan cukup buat kami. And this is Philip who is well versed in the Old Testament. He says, just show us the Father and that will be enough for me. Maka just pertanyaan bagi ini, so just simple untuk poin pertamanya, apakah kita tuh masih punya perasaan lapar itu untuk just melihat Tuhan sekali lagi, melihat Allah sekali lagi. And this first point is, do we still have the hunger to see God? Kalau kita misalnya nggak ada keinginan untuk, let's say, bukan keinginan, misalnya kita nggak ada keresahan melihat diri kita, kok saya tuh dingin-dingin aja, kok saya tuh nggak peduli dengan hal rohani, juga nggak tertarik dengan Allah gitu. Ya, jangan-jangan kita udah mulai ini, kita udah mulai tenggelam di dalam just kehidupan yang cuman kelihatan ini, yang hidup itu ya cuman yang kita bisa tangkap dengan 5 indera kita. Tidak ada yang bisa lebih besar daripada itu. And so if we actually examine ourselves and don't have that feeling in our hearts of why have I become so cold or moved so far away from God? And then maybe we have actually just almost drowning in the superficiality of life where we're just living with what is within our 5 senses. I think apa yang dikatakan oleh Philip ya, meskipun dia mungkin misguided, tapi itu satu hal yang very, very important untuk kita juga selalu minta kepada Tuhan. Just show us the Father, atau repeating Moses, show me thy glory in this boring life. And so maybe what Philip said was misguided. Actually, the heart of what he says is really for to see God's face in the same way that Moses said, be thou my vision. Poin pertama untuk saudara bisa pikirkan ya, just ask, berdoa kepada Tuhan untuk saudara itu dikasih kesempatan melihat that glimpse of glory. And so the first point is for each and every one of us to pray and ask God so that we may see His glory. Nah, sekarang kita coba lihat poin yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjawab kerinduan Philip? And so now the second point, we actually look at Jesus' answer on answering Philip's desire. Agak panjang sih. Yohanes pasal 14, 9 sampai 11. And it's quite long, and it's verses 9 to 11. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya bacakan sekali lagi. And this is what Jesus said. Jesus said to him, have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does His works. Believe in me that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. Waktu Philip mengatakan, show us the Father and it will be enough. Tunjukkan Bapa itu kepada kami dan itu akan cukup. So when Philip says, show us the Father and it will be enough. Dia mengasumsikan sekali lagi bahwa ada
ada perpisahan ya, ada kayak separation antara Tuhan Yesus dengan Bapa yang kepadanya dia akan pergi. And he's actually making the assumption that there's a separation from the Father and the Son. Dengan kata lain ya, dia menganggap Tuhan Yesus itu kayak betul-betul kayak berbeda secara hakikat dengan Bapanya. He almost considers Jesus Christ to be a different status to God the Father. Atau mungkin dia juga bahkan berpikir kayak Tuhan Yesus kayak semacam lebih kecil ketimbang sang Bapa itu. Or maybe, like some religions, he sees Jesus Christ as almost smaller than God the Father. Just another orang yang just pointing kepada Bapa, kepada Allah yang lebih besar. Or just another person who is pointing to God the Father who is bigger. Nah, saya percaya apa yang dikatakan oleh Philip di dalam bagian ini itu sekali lagi merupakan refleksi dari yang namanya cara berpikir agama, religions. And I believe that what Philip asks is a reflection of what religions think. Bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar pointer kepada hal yang lebih besar. That Jesus Christ is simply a pointer to something greater. Bahwa dia bukan hal yang dia bukan merupakan object of the vision itself, tapi dia hanya sekedar merupakan kayak semacam teropong untuk melihat objek tersebut. That he is not the object of the vision of himself, but he's simply kind of an arrow or a pointer. Sama seperti permintaan Thomas kalau saudara masih ingat minggu lalu. And it's similar to what Thomas asked, if you remember from last week. Tunjukkan kepadaku kemana engkau pergi, supaya aku tahu jalannya ke sana. Just give the location, just share the locations of the Father, and I'll get to him by myself. Tunjukkan Bapa kepadaku, dan aku akan pergi ke sana dengan caraku sendiri. Basically, show me the Father and I will get there through my own means. Nah, pada waktu Philip mengatakan kalimat seperti itu, maka Tuhan Yesus, dia menjelaskan sekali lagi sebetulnya bagaimana dia dengan Bapa itu berelasi. And so when Philip said this statement, it reflected what he thought about the relationship between God and Jesus. Tuhan Yesus mengatakan, kamu kalau melihat aku, kamu sudah lihat Bapa. And so Jesus says, if you have seen me, you have seen the Father. Nah, saudara, ini nggak ada satu orang pun di dalam konteks Abrahamic religions, Kristen, Buddha, Islam, yang pernah mengatakan kalimat seperti ini. And there is actually nobody in the history of Abrahamic religions who has ever said that. Karena di dalam Abrahamic religions, itu di dalam agama Wahyu, apa tuh Yahudi, Kristen, sama Islam, And that's within Abrahamic religions, which is Judaism, Christianity, and Islam. mereka mengenal yang namanya creator and creature distinction. Itu pencipta sama ciptaan itu betul-betul beda kategori. Itu bukan merupakan satu spektrum, itu nggak ada jembatannya sebetulnya. And that there is a very clear distinction between creator and creation. There's not something that links it. There's not a particular bridge between them. Beda dengan misalnya dharmic religion. Abrahamic itu yang menekankan wahyu, yang dharmic religion itu kayak seperti Hindu, Buddha. And this is very different from Dharmic religions, which is like Hinduism or Buddhism. Kalau di dalam kayak Hinduism misalnya, antara saya dengan dewa, dengan Allah, itu cuma beda degree doang. So with Hinduism, the difference between me and a god is simply separation of degrees. Saya bisa nanti mencapai kayak level divinity kayak pada waktu saya semakin lama menyadari, semakin saya melatih that divine spark di dalam di batin saya. It's almost like I can achieve that level of divinity if I train myself to that level. Tapi di dalam konteks Abrahamic religion itu betul-betul bukan perbedaan di dalam just degree of divinity, tapi betul-betul perbedaan kategori betul-betul. But within Abrahamic religions, the difference is not just the degree of divinity, but you're actually completely different categories. Sehingga pada waktu saudara mengerti kalimat Tuhan Yesus bahwa kamu lihat aku, kamu sudah melihat Bapa, dia sedang menempatkan dirinya itu di dalam kategori yang sama dengan Allah. And so when Jesus is saying, if you have seen me, you have seen the Father, he's actually putting himself in the same category as God the Father. Kamu melihat aku, kata Tuhan Yesus, kamu melihat Allah. So as Jesus says, if you have seen me, then you have seen the Father. Asumsinya saudara, antara Tuhan Yesus dengan Bapa itu adalah satu hakikat yang sama, itu one divine being. And so now the assumption that we have between Jesus and the Father, that they are one kind of status, they are one divine being. Meskipun Bapa dan Anak itu bukan pribadi yang sama, itu dua pribadi yang berbeda, tapi mereka share the divine being, sepenuhnya Allah. Even though God, the Father and the Son are two separate beings, they share the same divinity. Dan Tuhan Yesus tuh mengatakan sekali lagi bahwa antara dia dengan Bapa, karena punya satu divine being, maka juga ada kayak semacam satu unity, satu kesatuan pada waktu mereka bekerja bersama-sama.
And so Jesus and the Father, they share one divinity. They also share one unity when they do their work. Ya, beberapa minggu lalu, bulan lalu atau mungkin tahun lalu, jadi saya pernah share itu bahwa salah satu analogi paling baik untuk Trinity itu adalah bukan melalui dunia visual, melalui dunia audio. And so previous sermon I'd shared that actually the best illustration of what it is of the Trinity is not a visual representation, but it's probably an audible representation. Kalau saya bisa bayangin ya, kalau saudara tahu kunci G, kunci C. So for example, if you know like the key of C, kunci C itu is it do mi sol 135, do mi sol, chord C, do mi sol itu dipencet sama-sama itu bunyinya chord C. So if you like want to play the C chord, then it's like the first, third, and the fifth key. Nah, pada waktu saudara dengar chord C itu dibunyikan, maka pada saat yang sama saudara mendengar seluruh totalitas dari chord C. And so when you hear someone play the C chord, then you hear the chord in its entirety. Tapi pada saat yang sama juga saudara bisa menikmati itu perbedaan antara do mi sol. But at the same time, you can distinguish and enjoy the differences between the three different notes. Dan each note itu ada di dalam the other notes. And that particular note is embedded within the sound produced by the other notes. Itu tidak bisa kita kerjakan di dalam hal yang sifatnya visual. Kalau ada 3 kursi, just 3 separate kursi. And that's not something that we can actually visually imagine, because if you have 3 seats, then there are 3 separate seats. Each chair itu occupy its own spot. Setiap kursi itu menempati spotnya sendiri. So each chair occupies its own spot. Tapi pada waktu saudara main chord C, do, mi, sol dipencet sama-sama, but when you play the chord C and you press the 3 different keys together, maka do, misalnya not yang pertama itu memenuhi seluruh ruangan ini. Not mi itu not mi as in not yang kedua itu memenuhi seluruh ruangan yang sama, dan not sol juga memenuhi seluruh ruangan yang sama. Mereka ada di dalam satu sama lain, and yet they're distinct. And so when you play the first note, that sound occupies the whole room, same as the second note and the third note. They each occupy their own room individually, but they also occupy it in the midst of each other. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, melihat aku tuh melihat Bapa, maka sekali lagi dia sedang mengasumsikan bahwa antara dia dan Bapa itu satu hakikat, satu being meskipun mereka berbeda. And so when Jesus says, I am in the Father and the Father is in me, and if you have seen me, then you have seen the Father, what he's saying is that him and the Father are one being. Sehingga waktu Philip mau melihat Bapa itu, and so when Philip wanted to see the Father, sebagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama itu mendapatkan kayak pengalaman melihat Allah, in the same way that the people in the Old Testament wanted to have the experience of seeing the Father, maka dia hanya bisa melihat Allah atau melihat Bapa itu secara mediated, melalui the Son. then they would only be able to see the Father through a mediated fashion, which is through the Son. Dan Tuhan Yesus ya, dia back up apa yang dia katakan, melihat aku adalah melihat Bapa, dengan apa? Dengan dia mengatakan kepada Philip, percayalah kepada firman-Ku, atau percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. And Jesus backed up this belief by what he said to Philip, and he says, if you believe in me, believe in my word, and believe in what I do. Before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, itu aku ada. Atau kalimat yang lainnya, aku adalah terang dunia. We see it from a different sentence as, I am the light of the world. Dan kalimat-kalimat seperti itu yang mengungkapkan bahwa dia sadar bahwa dirinya itu adalah the I am, yang menyatakan diri kepada Musa di dalam burning bush. These I am statements represent that Jesus recognizes that he was the I am who was like in the burning bush. Pada waktu Tuhan Yesus mengadakan miracles, atau kalau menurut bahasa Yohanes adalah signs, tanda-tanda. So when Jesus does miracles or signs and wonders, semua tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus itu merupakan hal yang di dalam perspektif Yahudi hanya bisa dikerjakan oleh Allah saja. These signs and wonders in the perspective of the Jewish people could only be done by God. Orang berjalan di atas air. For example, someone walking on water. Mungkin orang
orang kadang-kadang pikir kayak siapa ya misalnya, ya mungkin kungfu juga bisa kali jalan di atas air gitu misalnya. Ini misalnya ya, misalnya. Someone may think, oh yeah, for example, maybe someone who might do like really good kung fu may be able to walk on water. Atau misalnya gini, yang namanya assuming Tuhan Yesus itu just a powerful creature, maka dia juga bisa mengerjakan hal itu. Not necessarily God, tapi simply jadi kayak powerful creature kan juga bisa. Or for example, someone could say, well, Jesus is necessarily just a powerful creature. A powerful creature can walk on water. They may not necessarily be God. Tapi kalau saudara itu melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dengan kacamata perjanjian lama dan dengan telinga perjanjian lama, maka saudara akan mendapati bahwa yang namanya berjalan di atas air dalam perjanjian lama itu hanya satu hal yang Yahweh itu bisa lakukan, dan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. But if you actually look at what Jesus did in the eyes and in the context of the Old Testament, then you would see that walking on water is only something which can be done by Yahweh himself. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kalau kamu susah untuk mengerti, percayalah kepada firman-Ku dan percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan atau tanda-tanda yang aku buat. And so Jesus says, if you believe in me, then you believe in what I say and in my miracles. Philip hari itu di dalam upper room, dia sedang berhadapan dengan Yahweh in the flesh sendiri. And so Philip that evening, he met with Yahweh in the flesh. Dan kalau kita mau pikirkan, saudara, apa yang dialami oleh Philip di dalam upper room itu, dan juga bahkan di dalam 3,5 tahun, dia bersama dengan Tuhan Yesus, itu merupakan satu hal yang jauh lebih mulia ketimbang apa yang dialami oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. And we see that actually what Philip experienced in the upper room and in the 3.5 years when he was walking with Jesus, that was actually a far greater experience than anyone in the Old Testament. Karena apa? Karena sekarang ini bedanya antara Kristofani. Tuhan Yesus menampakkan diri secara sementara di dalam bodily form dalam era perjanjian lama dengan inkarnasi. And so why is this? This is the difference with Christophany, which is Jesus temporarily coming down in physical form in this world to reveal himself versus actually being a true incarnation. Nah, pada waktu Tuhan Yesus itu berinkarnasi, menjadi daging, kata Injil Yohanes, maka dia adalah Allah sepenuhnya di dalam bodily form, di dalam human form. And so when Jesus comes out fully incarnated, then he is truly in his being in full bodily form. Dan dia menjadi manusia itu bukan hanya sementara waktu, pada waktu saya keping ngomong sama Musa seperti in like kitab Exodus misalnya. Dia menjadi manusia itu betul-betul dari sangat-sangat awal di dalam rahim Maria sampai akhirnya dia mati. And so that when he comes in his bodily form, it's not that he's simply just wanting to come down temporarily and like speak to one person like Moses. It is truly having a bodily experience and reincarnation of man all the way from in Mary's womb. Dan pada waktu Tuhan Yesus itu mengambil kemanusiaan itu adalah satu tindakan yang dia kerjakan untuk selama-lamanya. And that's when Jesus experiences that humanity. It's something which he takes with him forevermore. Dia mengambil our human nature itu selama-lamanya. So he's taking our human nature forevermore. Ini satu hal yang kita susah untuk mengerti. Saya juga susah untuk mengerti. This is actually something which is quite hard for us to understand. Tapi gini, saudara, kalau Tuhan Yesus itu tidak mengambil human nature itu selama-lamanya, maka berarti apa? Maka berarti kita tidak punya yang namanya mediator antara kita dengan Allah. Is that if Jesus did not take a human form forevermore, then we actually do not have a mediator between us and God the Father. Dia harus mengambil human nature itu selama-lamanya. Supaya apa? Supaya selama-lamanya kita punya mediator di hadapan Allah. He needs to take that human form forevermore so that we will forever have a mediator between us and God the Father. Dan pada waktu Yesus Kristus di dalam inkarnasinya menjadi manusia di dalam dunia 33,5 tahun itu, and so when Jesus in his incarnation, particularly in the 3.5 years of his ministry, maka inkarnasinya itu memungkinkan orang itu betul-betul berhadapan muka dengan Yesus Kristus, punya proximity dan bahkan punya intimacy. So the incarnation allowed people to experience and see face to face Jesus Christ and to really experience that incarnation. Dan inkarnasinya itu adalah satu inkarnasi yang vulnerable.
inkarnasi yang betul-betul vulnerable sehingga orang tuh bisa menyiksa dan bahkan membunuh Yesus Kristus. And this incarnation was actually truly vulnerable to the point that people were able to torture and kill Jesus. So bandingkan sekali lagi apa yang dialami oleh Jacob waktu dia bergumul dengan malaikat Allah itu di pinggir sungai Yabok. And so what is that Jacob experienced when he wrestled with the angel at the river Jacob? Jabok River. Jabbok. Sebelum Yakub itu menerima berkat dari Allah yang menampakkan diri. Sebelum Yakub bisa menerima berkat dari Allah, maka Allah itu harus membuat Yakub itu pincang. So before Jacob could receive a blessing from the Lord had to maim Jacob. Membuat Jacob itu limp, defenseless. He had to make Jacob limp and defenseless. Supaya dia bisa menerima berkat dari Allah. And that's in order that he may receive a blessing from the Father. Nah sekarang coba bayangkan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus pada waktu dia berinkarnasi. Sekarang dia yang menjadi defenseless, menjadi sangat-sangat vulnerable supaya kita bisa menerima berkat yang jauh lebih besar dari Allah. And so now what we see happening with Jesus is that he is now the one who became defenseless so that we may receive the blessing from the Father. Waktu ini di dalam Yohanes pasal yang ke-12 itu ada satu kisah tentang orang-orang Yunani yang mereka pergi kepada Andrew lalu bilang kepada Andrew gini, "Sir, we want to see Jesus." Kita ingin melihat Yesus. And in John chapter 12, there was a group of Greek people which go up to Andrew and say, we wish to see Jesus. Lalu Tuhan Yesus, saya ingat nggak itu Tuhan Yesus bilang seperti apa? Do you remember what Jesus said? Setelah Andrew itu bilang, ada orang Yahudi mau ketemu dengan engkau dan seterusnya, Tuhan Yesus bilang, menceritakan tentang parable benih yang harus jatuh ke tanah dan mati untuk dia boleh berbuah. And then how does Jesus actually respond? Is he responds with the metaphor of the fallen seed which must die in order to produce fruit. Sir, we want to see Jesus. Lalu Tuhan Yesus bilang tentang dia yang akan mati. Seperti bagaimana benih itu harus jatuh ke tanah dan mati. And they say, "Sir, we want to see Jesus." And then Jesus spoke of how he was the seed that must die. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam inkarnasinya untuk menyatakan Allah itu jauh lebih mulia di dalam ketersembunyian ketimbang pengalaman orang-orang di dalam perjanjian lama. And so what was done by Jesus in his incarnation was to see God was much greater than what was ever experienced by those in the Old Testament. Karena apa? And why was that? Karena melalui inkarnasinya pada waktu Tuhan Yesus itu menjadi manusia dan bicara dengan Philip dan mengerjakan apa yang dia kerjakan dan dia katakan kepada para murid secara intens itu. And so through the incarnation and from what the intensity that the apostles and his disciples experienced and also through his reply to Philip, maka mereka mendapatkan sekali lagi satu intimacy bersama dengan sang diri Allah sendiri dan mereka akhirnya bisa melihat isi hati Allah yang paling dalam, yaitu apa? Dengan dia mati seperti benih itu. We want to see Jesus, dan dia terus mengatakan, you will see me pada waktu aku mati seperti benih itu. Pada waktu apa? Pada waktu aku naik ke atas kayu salib. That's the heart of God. And so it's when I experienced the intimacy that he experienced with his disciples, and that is when Jesus meant when that he would need to be the seed that would die, and that's him on the cross. Saudara, kita kalau di dalam kebaktian kadang-kadang pada waktu ucapan berkat kita pakai apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa di dalam Numbers, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6. Yes. Oh, believe. Yeah. Okay. Sorry, too long. Yeah. And so when he, and oftentimes in our liturgy, in our Sunday service, we often refer to what was spoken by Moses in Numbers 6. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. And Lord bless you and keep you. And may the Lord make his face shine upon you. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And may the Lord shine his face upon you and give you peace. Nah, di dalam upper room, maka orang itu betul-betul secara vivid dan intens ya. Mereka melihat wajah Allah di dalam Yesus Kristus itu betul-betul dihadapkan kepada mereka. And the upper room, the apostles experience in great intensity and that part of Jesus. Even more, saudara, di atas kayu salib mereka betul-betul melihat itu. Di dalam
takaran yang tidak terpikirkan bahwa wajah Allah itu dihadapkan kepada mereka di dalam wajah yang sudah diludahi dan sudah berlumuran darah dan dimahkotai dulu. Mereka melihat Allah. We want. Even more on the cross, they were able to see the form of Jesus in all of his glory, even after he had been spit on and tortured. Philip mengatakan, show us the Father and that will be enough. Tunjukkan kepadaku Bapa, itu akan sudah cukup buat aku. And Philip said, show us the Father and that will be enough. Tuhan Yesus mengatakan, kamu kalau lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. And so Jesus says, if you have seen me, then you have seen the Father. Dan kalau kita kaitkan dengan pasal yang ke-12, Tuhan Yesus mengatakan, kamu kalau mau melihat aku yang sesungguhnya, kamu harus tunggu pada waktu momen itu, pada waktu benih itu jatuh ke tanah. Pada waktu apa? Pada waktu mati dan kayu salib, itu kamu melihat aku di dalam seluruh kepenuhannya. And so Jesus says, if you want to truly see me, then you must wait for that moment for the seed to fall and die. And you must see me on the cross for that moment to truly be fulfilled. Melihat Bapa itu adalah melalui melihat sang anak di atas kayu salib. To see the Father is to see the Son on the cross. Makanya kalau sudah baca seluruh perjanjian baru, sudah akan mendapati bahwa ekspresi kasih Allah itu ada di mana. Itu tidak lagi dinyatakan di dalam kisah Exodus. I mean, like, waktu orang dalam perjanjian baru, pada waktu orang mau cari tahu cinta Tuhan itu ada di mana, itu mereka tidak akan refer lagi kepada Exodus. And so when people in the New Testament, when they want to see the love of God, they no longer need to refer to the book of Exodus. Saya mau kasih tahu satu ayat dari 1 Yohanes, ya, 1 John chapter 4, 9 to 10. And so I'll actually look at a passage from 1 John chapter 4, verse 9 to 10. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him. And this is love. Not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sin. Waktu dalam perjanjian baru orang mau melihat cinta Tuhan itu di mana, mereka nggak akan refer lagi kepada 10 tulah. Mereka melihat kepada cinta Allah yang dia nyatakan di dalam salib anaknya. And so now when people look back, they're not going to look back at Exodus looking at the 10 plagues. They will now look to see the love of God through Jesus on the cross. Saudara, kita tadi ngomongin ya di dalam poin pertama bahwa untuk kita punya pengalaman transcendence, kita perlu menjadi yang namanya kecil. So we look at the first point. If we want to experience that transcendence, we must first become small. Kita perlu mengalami satu pengalaman overwhelmed dengan hal yang jauh lebih besar daripada kita. We need to experience feeling overwhelmed by something that is far greater than us. Tapi satu pengalaman yang simply overwhelmed saja itu tidak cukup untuk memuaskan jiwa kita yang paling dalam ternyata. But feeling just overwhelmed is not enough to fulfill that greatest desire within our souls. Bahkan kadang-kadang pengalaman yang overwhelmed, kalau saudara bertemu dengan satu hal yang sangat indah, orang yang sangat penting, itu justru akan menjadi satu teror buat saudara. And sometimes that feeling of feeling overwhelmed actually with something that's so much greater than you are actually evokes a feeling of terror within us. Orang bisa menjadi sangat minder tuh waktu misalnya kadang-kadang kalau dia ketemu dengan orang yang sangat penting juga sangat besar dan sangat pintar misalnya. And someone can feel like quite shy and intimidated when they're faced with someone who's much greater, stronger, and more famous than they are. Nah, pengalaman misalnya paling puncak berjumpa dengan Allah itu bisa menjadi satu pengalaman yang overwhelmed and yet juga menjadi satu pengalaman yang sangat-sangat terrorizing. And so that experience, that peak of transcendence with meeting God can make us feel very small but overwhelming, but also can be terrifying. Nah, di dalam orang melihat Allah melalui sang anak di atas kayu salib, however, when people see this in light of Jesus on the cross, maka pengalaman yang overwhelming, melihat Allah melalui sang anak di atas kayu salib, itu selain overwhelmed, saudara, tapi juga satu transcendence yang inviting dan juga accepting dan juga transforming us pada saat yang sama. And that overwhelming feeling of when we see the cross is actually one that's inviting and it's transformative for us. Pengalaman melihat Allah melalui sang anak di atas kayu salib itu bukan hanya sekedar pengalaman transcendence yang kita cuma observe saja. And that experience of seeing Jesus on the cross is not a transcendent feeling that we're simply observing. Tapi satu pengalaman di mana kita mengerti bahwa Allah yang transcendence, dia
datang di dalam kayu salib untuk juga membagikan dirinya, mengundang kita untuk menikmati cinta kasihnya. Ada kayak semacam invitation dan juga acceptance di dalam transcendensi seperti itu. But likewise, in that transcendence, there's an invitation for us to come and to experience Christ. Itu betul-betul bukan merupakan satu pengalaman kita tuh jadi di hadapan salib Kristus itu betul-betul menjadi kecil. And actually, in that experience, we do feel small in the cross of Christ. Tapi ya pada waktu kita menjadi kecil pada saat yang sama karena salib Yesus Kristus itu kita menikmati cinta Tuhan yang paling besar itu. Kita terlibat itu di dalam relasi loving relationship with our Creator yang sekarang adalah our Redeemer. But in the same vein that we may feel so small in the presence of the cross, we are also invited into a loving relationship with our Creator. Saya waktu persiapan khotbah ini, saya sempat lihat sebentar ada satu novel yang ditulis tahun I think abad ke-19 if I may remember correctly. And when I was preparing for the sermon, I came across a book that was written in the 19th century. Pengarangnya adalah satu orang gadis, hari itu dia umur 19 tahun, namanya Mary Shelley. And it was written by a young lady named Mary Shelley. Saya tahu nggak novelnya apa ya? It's quite terkenal. And you may know this novel. It's a very famous novel. Judul novelnya itulah Frankenstein. Mary Shelley's Frankenstein. And the title is Frankenstein, or Mary Shelley's Frankenstein. Nah, kisah Frankenstein itu bicara tentang satu orang yang very, very genius, Victor Frankenstein. And so Frankenstein talks about a genius named Victor Frankenstein. Yang dia akhirnya punya ide, punya gagasan untuk dia bisa membalikkan kematian. And he had a great desire in order to defeat death. Lalu dia bikin satu percobaan, dia mengambil bagian-bagian tubuh dari orang yang sudah mati untuk dia satukan menjadi satu figur manusia. And he had an idea to grab different body parts from deceased people in order to create a single being. Lalu dengan percobaannya akhirnya monster buatannya yang dari berbagai macam organ manusia lalu disatu-satukan dengan cara di stitching. Itu kan betul-betul menjadi hidup. And then through his experiment, through stitching up of all these organs and body parts, he created a live monster. Begitu monster itu hidup, ini yang dikerjakan oleh Frankenstein, oleh Victor Frankenstein. And once his monster came to life, this was what was done by Victor Frankenstein. Begitu dia tahu monsternya itu hidup dan jeleknya minta ampun. When he knew that this monster was now alive and was incredibly ugly, dia meninggalkan ciptaannya, terus dia pergi. He left his creation. Nah, kenapa sekarang monsternya Frankenstein itu menjadi kayak semacam satu ikon dalam kayak pop culture kita, satu hal yang buruk, masuk ke dalam kategori monster lah in general gitu. And how come is it that Frankenstein's monster has now entered into our pop culture as a monster, as something that is not great? Karena dia punya ini, kayak, si monster ini akhirnya dia punya kepahitan kepada Victor Frankenstein. Because this monster had a bitterness towards Victor Frankenstein. Karena begitu dia kelihatan buruk, Victor Frankenstein mengabaikan dia. Ini yang dikatakan oleh si monster tersebut ya, di dalam novelnya Mary Shelley. Because once Victor Frankenstein realized he created an ugly monster, he left him. And this is what was said of Frankenstein's monster about Frankenstein. He had abandoned me, and in the bitterness of my heart, I cursed him. Dia sudah mengabaikan aku, dan di dalam kepahitan hatiku, aku mengutuki orang yang menciptakan aku. Terus di dalam kesendiriannya, dalam loneliness-nya, dia mengucapkan satu kalimat lagi. And within the monster's loneliness, he said the following sentence. I was dependent on none and related to none. Aku dibuat tidak bisa bergantung kepada siapapun, dan aku tidak punya relasi dengan siapapun. Ya. Saudara, waktu saudara melihat berita, apa yang dikatakan oleh Mary Shelley dalam novelnya Frankenstein, itu sudah banyak dibahas oleh para ahli-ahli, juga sastra, psikologi, dan seterusnya. And so all that is written by Mary Shelley in his book has been dissected by lots of people, including psychologists. Karena sebagian orang melihat bahwa apa yang ditulis oleh Mary Shelley itu merupakan gambaran orang modern. Because you see, actually, what was written by Mary Shelley is actually in the hearts of us modern people. Di mana manusia itu sudah tidak ada relasi dengan whatever
pencipta atau God di sana, dan mereka juga menjadi orang yang tidak ada relasi dengan orang lain. Simply individualis, just me. And so we're now people no longer have a relationship with a God, but likewise they do not have relationships with one another. So it's very individualistic. Orang di dalam zaman kontemporer ini merasa ini adalah kebebasan. Tidak ada Allah dan juga nggak ada relasi dengan manusia. And contemporary people feel this is true freedom, where there is no relations really with God or with other people. Mary Shelley bilang, itu namanya hidup sebagai monster. Gak ada relasi dengan your creator dan tidak ada relasi dengan orang lain. You simply just abandon. But Mary Shelley writes that this is what it is to be a monster, to have no connection or relationship with your creator or with your fellow man. Di dalam Injil, saudara, pada waktu kita tuh menjadi rusak, ini yang dikerjakan oleh Allah. Dia datang kepada kita dan dia berbagian di dalam kerusakan kita, dan dia menebus kita dengan cara apa? Dengan cara dia sendiri di-abandon di atas kayu salib. But then the gospel says that in our own disfigurement, our Jesus Christ came down into earth and died for us on the cross, and himself became disfigured and bruised for us. Supaya di dalam hidup ini kita ada kesempatan untuk melihat Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. So in this life we may have the opportunity to see Jesus Christ on the cross. Supaya melalui salib Yesus Kristus kita punya satu conviction. Yes, my creator, he does not abandon me. So through the cross we can have the conviction that my creator has not abandoned me. Sebaliknya, kita bisa mengatakan bagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. So we can say what was said by the Apostle Paul. Aku tuh hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan memberikan nyawanya untuk aku. I live in faith through Jesus Christ, who has given his life for me and who has died for me. Kita hari ini cuma bisa melihat 2 poin saja. What is the longing? The longing is to see God, transcendence. Pengalaman puncak melihat Allah. Itu yang menjadi kerinduan kita. And so today we'll just go through 2 points, where the first point is we seeing the longing to see God, which is the peak transcendence, that longing in our hearts. Tapi jawaban yang diberikan Tuhan Yesus adalah, But then the answer that was given by Jesus is, kita akan melihat Allah. Bahkan sekarang kita bisa melihat Allah melalui iman. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Yang naik ke atas kayu salib untuk kita. and the answer is that now we can see Jesus, and we see him through Jesus on the cross. Dan pada waktu kita bertumbuh secara rohani, kita belajar untuk sekali lagi menikmati transcendence di dalam Yesus Kristus. And when we grow in faith, then we can even more experience that transcendence through Jesus Christ. Dan membiarkan hidup kita terus-menerus diisi dan dipuaskan oleh cinta Tuhan. And so our lives may be continually filled with Jesus Christ. Mari kita sama-sama kepala kita masuk dalam doa. So let us bow our heads and enter into prayer. Can you lead us? Yeah. So our Father in heaven, I thank you for today. And Lord, I thank you that you've brought each and every one of us here today to worship you as a church community, Lord. And we thank you today that we have learnt about you and the desire to long for you, Lord. And actually you have given us the answer of your eternal love for us through the cross. And Lord, you know the different struggles that each of us may be facing in our day-to-day lives. But Lord, may we always remember the fulfillment of your love for us on the cross, so that we may go into this world with confidence to face whatever it is that we do, for we have a hope in Christ in heaven. In Jesus' name we pray, amen. Amen.